हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के सरकारी आंकड़ों के साथ बताया गया है कि वो सैटरडे को मुल्क के 13वें प्रेसिडेंट के तौर पर ओहदे का हलफ लेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की के मीडिया में ऐसी चर्चा है कि एर्दोगान के इलेक्शन से पहले वेस्टर्न मीडिया क्यों उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। आज की दूसरी खबर कतर के प्राइम मिनिस्टर की तालिबान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ हाल ही में कंधार में हुई खुफिया मुलाकात के बारे में है। कतर के प्राइम मिनिस्टर तालिबान सरकार को दुनिया के साथ जोड़ने और अमेरिका और तालिबान के बीच राब्ते के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आज हम इस खुफिया मुलाकात की तफसील बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 15 अगस्त 2021 में तालिबान के हुकूमत संभालने के बाद से दुनिया के मुल्कों की तरफ से उनकी सरकार को तस्लीम न किए जाने से तालिबान के दरमियान अब क्या सोच है। दोनों खबरें काफी अहम हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तुर्की के सुप्रीम इलेक्शन बोर्ड ने प्रेसिडेंट इलेक्शन के मुकम्मल होने के ऐलान के साथ ही कहा है कि रजब तैयब एर्दोगान सैटरडे 3 जून को 13वें प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ यानी हलफ लेंगे। रजब तैयब एर्दोगान 52.18% वोट हासिल करके एक बार फिर जीते हैं। सुप्रीम इलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट अहमद येनर ने आज अंकारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 28 मई को दूसरे दौर के इलेक्शन के नतीजे का ऐलान करते हुए कहा कि एर्दोगान को 2 करोड़ 78 लाख वोट मिले हैं, जो कुल वोटों का 52.18% है। उनके मुखालिफ रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट और नेशनल अलायंस के उम्मीदवार कमाल किलिचदारोग्लू ने 47.8% वोटों के साथ 2 करोड़ 55 लाख वोट हासिल किए हैं। येनर ने कहा कि तुर्की में 85.72% और गैर मुल्कों में 56.34% वोटिंग हुई है। ये नतीजे सरकारी गजट में छापे जाएंगे। इस ऐलान के बाद सुप्रीम इलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट येनर ने ग्रैंड नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट के स्पीकर मुस्तफा सेंटॉप से मुलाकात की और उन्हें एर्दोगान के नए 5 साल के दौर के लिए पब्लिक मैंडेट के बारे में जानकारी दी। एर्दोगान के हलफ लेने से पहले 3 जून को सेंटॉप उन्हें मैंडेट देंगे। ग्रैंड नेशनल असेंबली में एक फंक्शन के बाद एर्दोगान अपना काम शुरू करेंगे। उनकी पहली तकरीर जदीद तुर्की के फाउंडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मकबरे पर होगी। बाद में दुनिया के कई मुल्कों के लीडर्स की मौजूदगी में प्रेसिडेंट ओहदे की हलफ बर्दारी के लिए एक सेरेमनी की जाएगी। इसी दिन वो अपनी कैबिनेट के मेंबर्स और नए वाइस प्रेसिडेंट के नाम का ऐलान करेंगे। साबिक वाइस प्रेसिडेंट फुआद ओक्ते को हुक्मरान जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर चुना गया है। तुर्की में 14 मई को एक साथ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के 600 मेंबर्स के लिए इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई थी। पार्लियामेंट में एर्दोगान की पार्टी को 266 सीटें हासिल करके मेजॉरिटी हासिल हो गई, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन के पहले दौर में किसी भी कैंडिडेट को जरूरी 50% प्लस 1 वोट से ज्यादा हासिल नहीं हो सके थे। इसलिए 2 सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों एर्दोगान और किलिचदारोग्लू के बीच 28 मई को दूसरे दौर का इलेक्शन हुआ। प्रेसिडेंट ओहदे के लिए एर्दोगान का ये दूसरा और आखिरी इलेक्शन है। इसी बीच तुर्की के अखबार सबाह के एक सीनियर जर्नलिस्ट मिहितिन आतमान ने आज एक आर्टिकल में लिखा है कि वेस्टर्न मुल्कों और मीडिया की तुर्की प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में गलत सोच क्यों रहती है। उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट एर्दोगान ने अब तक 10 से ज्यादा इलेक्शन जीते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और रेफरेंडम तक शामिल हैं। इलेक्शंस में उन्होंने 2002 से शरीक होना शुरू किया था। ये मॉडर्न तुर्की की तारीख में सबसे ज्यादा इलेक्शन जीतने का रिकॉर्ड है, जिसने एर्दोगान को सबसे लंबी मुद्दत तक खिदमत करने वाला लीडर बना दिया। तुर्की में आजाद और फेयर इलेक्शंस के इस बेहतरीन रिकॉर्ड के बावजूद वेस्टर्न मुल्क अब भी तुर्की के इलेक्शन के नतीजों को
کم آنکتے ہیں۔ زیادہ تر ویسٹرن سیاسی لیڈرز، ایکٹرز، اسکالرز اور میڈیا نے پریزیڈنٹ اردغان کو تاناشاہ کہنا جاری رکھا ہے۔ بدقسمتی سے یہ بڑے پیمانے پر جاری غلط نظریہ ترکی کے سلسلے میں ان کی پالیسی کو بنانے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تقریباً سبھی الیکشن سے پہلے ویسٹرن ملکوں کے اثردار لوگ اردغان کے خلاف بولتے رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ پچھلے کئی مہینوں سے تقریباً سبھی بڑے ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس نے ترکی کے الیکشن کو کور کیا ہے۔ ان میں سے کچھ ترکی کے الیکشن کو 2023 کا دنیا میں سب سے اہم الیکشن مانتے ہیں اور انہوں نے اردغان کے مخالف امیدوار کو سپورٹ کیا ہے۔ بدنام ویسٹرن میڈیا کی تقریباً سبھی سرخیوں میں سیدھے طور پر پریزیڈنٹ اردغان اور ان کی سرکار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر بھی ترکی کے لوگوں نے ویسٹرن میڈیا کو یاد رکھنے والا سبق سکھایا ہے اور پریزیڈنٹ اردغان نے ہر ایک الیکشن کے بعد شاندار جیت حاصل کی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کی طرف۔ سعودی عرب کے اخبار العربیہ نے رائٹرز کے حوالے سے خبر دی ہے کہ قطر کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے پچھلے مہینے یعنی مئی میں طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تناؤ کو حل کرنے کے لیے خفیہ بات چیت کی ہے۔ میٹنگ کی جانکاری رکھنے والے ایک سورس کے مطابق طالبان نے اپنے اکیلے پن کو ختم کرنے کے طریقوں پر بات چیت کرنے کی خواہش کا اشارہ دیا ہے۔ یہ ملاقات ساؤتھ افغانستان کے شہر قندھار میں 12 مئی کو ہوئی ہے۔ سورس نے کہا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن سرکار کو بات چیت کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے اور طالبان کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھانے سمیت دونوں لیڈرز کے ذریعے بات چیت کیے گئے سبھی معاملات پر تال میل کیا جا رہا ہے۔ نام نہ چھاپنے کی شرط پر بات کرنے والے سورس نے کہا ہے کہ قطر کے پرائم منسٹر شیخ محمد نے اخنزادہ کے ساتھ اٹھائے گئے دوسرے معاملات میں لڑکیوں کی ایجوکیشن اور عورتوں کے روزگار پر طالبان کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس ملاقات کو قطر کے لیے ڈپلومیٹک کامیابی سمجھا جا رہا ہے، جس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذریعے کابل کے ساتھ نزدیکی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے طالبان کے ساتھ اپنے لمبی مدت سے گہرے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے عورتوں کے خلاف طالبان کی پابندیوں کی نکتہ چینی کی ہے۔ امریکہ نے طالبان سے لڑکیوں کی اسکولی تعلیم اور یونائٹڈ نیشن ایجنسیوں اور ہیومن رائٹس گروپس سمیت عورتوں کے کام کرنے پر لگی پابندیوں کو ختم کرنے، ان کی آنے جانے کی آزادی کو بحال کرنے اور طالبان کے علاوہ دوسرے افغانوں کو سرکار میں شامل کرنے کی مانگ کرتا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات چیت کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن میں فارن منسٹری اور قطر ایمبیسی نے بھی اس سلسلے میں کیے گئے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ طالبان نے بھی کچھ کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق لڑکیوں کی اسکولی تعلیم اور کام پر پابندیوں کی وجہ سے افغانستان کو ملنے والی انسانی مدد بھی رکی ہوئی ہے اور ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان سرکار کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل میں مارچ میں پیش کی گئی یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کے ذریعے عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسانیت کے خلاف کرائم ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی قانون اور افغان ریتی رواجوں کو اپنے انٹرپریٹیشن کے مطابق عورتوں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ قطر کے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات میں اخنزادہ نے ان معاملات میں سمجھوتا کرنے کی بہت کم خواہش دکھائی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شیخ محمد کے ساتھ ملاقات میں طالبان نے افغانستان کی تنہائی کو ختم کرنے اور راحت پروگرام کو بڑھاوا دینے کے لیے راستے تلاشنے میں دلچسپی دکھائی ہے، کیونکہ ملک بھوک اور غریبی میں ڈوب رہا ہے۔ سورس نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو بیٹھک تھی۔ اخنزادہ کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے میں بہت دلچسپی دکھائی گئی ہے۔ مارچ 2022 میں طالبان نے لڑکیوں کو ہائی اسکولوں میں جانے سے روک دیا تھا اور دسمبر میں یونیورسٹیز میں بھی پابندی لگا دی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکیوں کے لیے مڈل اسکول پھر سے کھولیں گے جب شرطیں پوری ہو جائیں گی، جس میں اسلامی کورس تیار کرنا بھی شامل ہے۔ اسی بیچ حال ہی میں ایران کے سیستان بلوچستان اور افغانستان کے نیمروز صوبوں کے بیچ بارڈر پر حالیہ دنوں میں ہلمند ندی کے پانی کے بٹوارے کے معاملے میں گرمی آنے اور گولی باری میں 3 لوگوں کے مارے جانے کے بعد طالبان کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی قدم
नहीं उठाएंगे। पारस टुडे के मुताबिक पाकिस्तान में तालिबान के नुमाइंदे मौलवी सरदार शकीब अहमद ने ईरान के जरिए बड़ी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज की मेजबानी की तारीफ की है और कहा है कि तालिबान कभी भी ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस्लामाबाद में कल ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के रिपोर्टर से बात करते हुए मौलवी शकीब अहमद ने कहा कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान के सारे ही पड़ोसियों, खासतौर से ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान और ईरान के दुश्मन दोनों मुल्कों के बीच होने वाले हालिया वाकयात पर खुश हो रहे हैं, वे इसको ज्यादा भड़काना चाहते हैं। ऐसे में दोनों फरीकों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। शकीब अहमद ने कहा कि ईरान के हक को तालिबान कबूल करते हैं, हम इसको एक कानूनी मामला मानते हैं। दोनों मुल्कों के तकनीकी अफसरान इस मामले पर आपसी राब्ते में हैं। सैटरडे को ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर होने वाली झड़प के बाद तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि हम किसी भी मुल्क, खास तौर से अपने पड़ोसियों के साथ तनाव नहीं चाहते। इसी बीच ईरान के होम मिनिस्टर अहमद वहीदी ने कहा है कि यह छोटी सी झड़प थी जिसका जवाब दिया गया है और अब बॉर्डर के इलाके में आने जाने पे कोई मुश्किल नहीं है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश होती है कि जिस मुल्क से खबर है वहीं की सोर्स से इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। तुर्की के इलेक्शन के बारे में रजब तैयब एर्दोगान के इलेक्शन से पहले हमने लंदन से छपने वाले अखबार द गार्जियन और सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया का तज्जिया आपके सामने पेश किया था। पत्रकार का काम खबरों और उसकी बैकग्राउंड बताते रहना होता है ताकि सब कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वेस्टर्न मीडिया के बारे में तुर्की के अखबार सबा डेली का जो तज्जिया है वो भी आज हमने आप तक पहुंचा दिया है। उधर कतर के प्राइम मिनिस्टर की तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंजादा के साथ हुई खुफिया मुलाकात से ऐसा लगता है कि तालिबान अगले मरहले में अमेरिका समेत कई मुल्कों के साथ ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।